চাশালো তাকারজলা টিপ্রা মথানি সাktharmung bai জম্পুজলানি বখরি কমিউনিটি হলনগর খলাইজাখা মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিকিয়া বাহাদুরনি ফিল্ডাচিবা আচাইমানি সাল জাতিকথার মসঙ্গই পান্দানো চেংসাওই রেখা এডিসিনি সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাটিয়া চাশালো হাস্তেনি দালবিদান আমসানি লগে লগে তাকারজলা টিপ্রা মথানি সাktharmung bai জম্পুজলানি বখরি কমিউনিটি হলনগর খলাইজাখা মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিকিয়া বাহাদুরনি ফিল্ডাচিবা আচাইমানি সাল জাতিকথার মসঙ্গই পান্দানো চেংসাওই রেখা এডিসিনি সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাটিয়া পান্ডাও নারওয়াইংনি মানজাখা আমসানি এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় এক্স এমএলএ রাজেশ্বর দেববর্মা টিডব্লিউএফ नि एक्स प्रेसिडेंट सिंधु कयना जमाटिया 12 ताकारजला ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट आचाइमानि जमाटिया आकर्षण पान्दानि कसारक केक काटिंग खलायै महाराजा बीरबिक्रम किशोर मानिकिया बाहादुरनि फिल्डाचिबा आचाइमानि सान नया सागलायखा पान्दाव मानजांनाय जत नारवाय रक सिनि थैप्लाया महाराजा बीरबिक्रम किशोर मानिकिया बाहादुर खा 184 किंग 184 सालाय फेमिनिसो ओ 184 नंबर राजानो जिनि बुबाग्रा बीरबिक्रम किशोर मानिकिया बाहादुर बिनि बाबुनि मुंखै तामो वीरेंद्र किशोर मानिकिया बाहादुर बिनि थामुनि मुंखै राधा किशोर मानिकिया बाहादुर जिनि महाराजा बीरबिक्रम किशोर मानिकियानि बसाला अंगकै जिनि महाराजा प्रदुत किशोर मानिकिया बाहादुरनि बिनि बाबु ग्रीत बिक्रम किशोर मानिकिया बाहादुर ताइचो ताबो जिनि कथा दंहैतो जिनि महाराजा प्रदुत किशोर मानिकिया बाहादुर जों जे पार्टीओ जे लीडर तिनि टिप्रासाराव जों माने फायो अब जिनि महाराजा बीरबिक्रम किशोर मानिकिया बाहादुरनि ताइ केवया बिनि कुसु आमरे बागै जों ताबो प्राउडलि जों प्राउडलि बाबेनो जों सायमानै दङ यस जों अहानि बसंर अहानि कुसुम राजा जाय थानायनि बंशर तिनि जों ए राजा महाराजा प्रदुत किशोर मानिकिया बाहादुरनि लीडरशिप जों तिनि दङ अब तिनि स्राय तिनि शुद्ध आई त्रिपुरा जोंनि बर'किया सारा भारतनि बर' तिनि सायमानै दङ त्रिपुरा जो हायनो हाय इतिहास की फिल्म फाइपिका इतिहास हायना की फिल्म फाइपिका इंग्रजी में कैसा वर्ड दङ हिस्ट्री रिवाइव इटसेल्फ इतिहास निजिनि इसाय आपने नो की फिल्म फाइपियो ताई बिसे दिन नांलिया ओ हावो तकमा कसम बसारो जे दिबसार आजत खाने माने आबो अलरेडी न पाइलट दखा आमर बागै जों कोनो बखा बायनायनि गरै जों बेटार टु बेटार दाखालसे जों टाइम का हांगासिम नेक्स्ट इयार खायलायनाय बोसगांनि दिनाव जों जतनो सायमानो जों महाराजा बीरबिक्रम किशोर मानिकिया बाहादुरनि आगे एक समय कोनफानो नरक नासिम जिनिस कां सायथांका एक समय जोंनि राजनीतिनि रंग रोजागै महाराजा कोनो खायलाया हमानो এই রাজ্য সিপিএম দীর্ঘ 30-35 বছর সরকার চালান তিনি কিন্তু যখন সাইমানকা এই রাজধানী বিশ্বকুমার রাজা মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিকিয়া বাহাদুর ন তিনি শুধু কি ভাষাও চিনিয়া দ্য মডার্ন আর্কিটেকচার তামনা হঞ্জা বিনি ওয়ান সোপানি কা বেলাই কতা বিনি ওয়ান সোপানি বিনি ভিজন বিনি থিরাম বেলাই কল তাসিনো সালা কাছিনি সিএম হতে 1941 বসাইমানো অহানি বংশ পরম্পরানি এই বসার অহানি ইন্ডিজিনিয়াস র অ রাজানি বংশ র সাজা কমাই থাঙ্গি মানুষ নিনুব রিজার্ভ ল্যান্ড খাইলাম হায়াকে जों दिनै अल ल्যান্ড पुनो जों दिनै मारला खान बिन वान सोमनि थाइमानो बीरबिक्रम कलेज साइकलाम थांका महाराजा बीरबिक्रम कलेज नि मुंगै आव आगरतला केबी हाइ दङ आगरतला उमाकान्त हाइ दङ महाराजा तुलसीपति हाइतमो अमति स्कूल न बतिनि वान सुगे प्री प्लान खयै जे आगामी दिन तामंग इमान अमवान सुगे न बतिनि ओ त्रिपुरा जे मॉडर्न आर्किटेक्चर आधुनिकीकरण बांग्ला केन बना आधुनिकीकरण माने बिनि वान सुगे अमसके कथर जे बकता वान सुगे ब खलाय थांमानो दासिम जिन मेदाम हेगन आर्किटेक्चर दाबति मॉडर्न आर्किटेक्चर हजको आर्किटेक्चर सब नहीं आर्किटेक्चर ओंखा बिल्डिंग्स नाम थानो बर ओंखा डिजाइन बर डिजाइन जो अमरना आर्किटेक्चर ओके मॉडर्न आर्किटेक्चर जो 19 बफोर ना जाबो 47 of किने 41 हाइ जरा पॉइंट से तिनि बो मेरो जतनो सिनिबो महाराजा बीरबिक्रम केसिबाबु महाराजा बीरबिक्रम खा सिनि 184 तम राजा
जेराव जतोनि सिनिबो Chini bubagrani wan somung bo bahai amor ke chung tawang ma sia khotong ek somayo chung political di bias sumui Chini Tripura haste wo raja rok mungsak khailang li ai chajak mani sajate sung raja ni bu mukhna khai khinu ek somayo gobang ma Chini Tripura sal lukoro raja rok no jolekha phiaba goboi salsa kipili khaipika je Chini Maharaja Birbikram samung khaiklang mani boni wansomung boni idea boni views Chini Tipra do pharno muthangani bagai je porikalpana khaiklang mani Maharaja Birbikram tabok sujura bobai mesun tikiwi dong Baroni সংবিধান sujawani sekang Baroni সংবিধান bokro adopt nini 1951 no adopt Jetabo Constitution of India Nation Bobai Chara Barabo Sole Witom O Constitution of India Unisha Salo adopt Boni Sesika Chini Maharaja Birbikram Chini Tipra Rono Chason Kainen Bagai Buskango Kusugo Karai Telangana Bagai Boni সংবিধান Senazatom Unisha actually Salon Maharaja Birbikram Tripura Constitution Chinaka. Ara judiciary tongo, legislature tongo, nini administration tongo. Omai ke sason bibag, bichar bibag, nini ain bibag, senawi kelangjak. Omono follow kaiwichi, India nite baki nini country romni সংবিধান senajak kena. Asal kahaki senajak, Chini Maharaja Birbikram সংবিধান senai kelangmani go. Chini tamu sedai je legislator boma haimang na Chini Tipra no sason khainani bang oma hairok se sisina jatong tabok sung village committee bunai khamani panchayat bunai khamani ajorawo si suijatong je oma haike tabok ne India o chole to mani 3 tier ne panchayat ra chole to mani ro Maharaja Birbikram age ne wan chogui sinai kalangja je oma hai ke শাসন খাইকে লোকরা যত নিচে বেনিফিট মানাই হলো তিনি মহারাজানি শিক্ষা দীক্ষাও বনি যে পরিকল্পনা কমনি ত্রিপুরাসার লোকরা আফরনিও লেখা পড়াইনানি মুসুক যায়া স্কুল খোলাও খাইকে খারি থাঙ্গই ফু পাহাড় অঞ্চল শহর স্কুল গোবাংমা খোলো খাচিনি মহারাজা বিরবিক্রম শুধু স্কুল সিমিয়া কলেজ দুসনাম খা আজরাও তিনি ভারতবর্ষনি গোবাংমা রাজ্য নিরম নাইবিনাইদি সমসাময়িক জনাও যে Maharaja Birbikram ne amol bai nini baki India ni tamam rajo compare khainadi asu school kori chinero 200 ta ni chai besi school senaja kanga pro nini mokanto school hai nini tulsi bati hai tebu uripura kbi nini tebu bilinia nini tamosne kolla shohor dormonogor je shohor company Tripura ne aja gawa bebag ne Chini Tipra salukuro male khapna ne bagai Chini Maharaja Birbikram school senai kalamani Maharaja Birbikram Kishore Manikia Bahadurni Fieldachi ba Achaimani Shalnoragai dang sashakawa narakjakha Saktharmung de Mosamung rok Takarjala ni simi Ashokni kokthum Chini Khorang